Shoot. 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 Oh, video kita. Shoot ka, shoot. Bilis. Pinagsabay-sabay niyo na lahat. Ay, sakay. Sakay. Wala na tayong video. Hindi ka naman naglalaro na eh. Zira. Paano ka mag-video eh, dito ka naman. Sino magbibideo natin? Ha? Pinashoot ka na, shoot. Del Rosario ngayon may hawak ng 3 bola. Naglalakad ngayon. Shoot niya yan, shoot yan. Isushoot niya yan. Oh, shoot mo. Yeah! Sakay. Oh, sige, shoot mo, dunk! 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 Del Rosario ngayon nagdadunk. Dunk! Talon ka ah. Dunk! Dunk! Ay, sus! Oh, dunk! Dunk! Shoot mo yung dalawa! Dalawa! Ay, mauntog ka! Untog! Hindi ka rod, huwag ka nang tatalon. Dunk ka na lang, dunk! Dunk! Oh, shoot mo yung isa, shoot mo yung isa. Yun. Yun, shoot mo. Dun, dunk. Oh, dunk. Yeah.